হরি নারায়ণ। যে রাধে জনিতে সমবেত গৌর ভক্তমণ্ডলী এবং আমার ভক্তি হরিসভাতে প্রথম আসতে পেরে নিজেকে আনন্দিত এবং গর্বিত বোধ মনে করছি। সেই সঙ্গে আপনাদের পদরেণু এবং আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি শুরু করলাম হরি কথা, আমি শুরু করলাম আমার কৃষ্ণ কথা, আমি শুরু করলাম আমার শ্রী গৌরাঙ্গের কথা। অনার্পিত সরুচি রাত করণীয়া বাতির্ণ খল সমাপদ উন্নত জল রসাৎ সা ভক্তি শ্রিয়াম হরিপট সুন্দর দুতিং কদম্ব সন্দীপৃত সদা হৃদয়ে সুরতু অশশী নন্দনা। যাহা কোনো কালে বর্ণিত হলো না, সত্যযুগ গেল, ত্রেতা যুগ গেল, দাপর যুগ গেল, বর্ণিত হলো কখনো কলিযুগে। কি বর্ণিত হলো? যে নাম ছিল গোলকে, যে নাম এলো গোলকে, যে নাম নীল গোলকে। নাম গোলকে অতি গোপনে ছিল, সেই নামামৃত সঞ্জীবনী এলো গোলকে, অর্থাৎ এই লোক সমাজ এলো। মানুষ জানতে পারলো যে নামের মধ্যে কি শক্তি আছে, যে শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলে কলিযুগের মানুষ অমরত্ব পর্যন্ত লাভ করতে পারবে। কলিযুগের মানুষ অমরত্ব লাভ করবে কিসের দ্বারা? একমাত্র হরি নামের দ্বারা। হরি নামে, হরি নামে নাম করিলে হরি নামে। তাই সকলে চলন ধরে মাথায় নিয়ে শুরু করলাম হরি কথা, কৃষ্ণ কথা, আমার শ্রী গৌরাঙ্গের কথা। ওম শান্তি শান্তি ওম শান্তি 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शांति शांति ही शांति, शांति शांति ही शांति। ओम शांति शांति ही शांति ही शांति शांति ही शांति ही। ओम शांति शांति ही शांति ही शांति शांति ही शांति ही। ओम अपद शांति विपद शांति ग्रह शांति शांति वास्तु शांति मन शांति सर्व शांति शांति। शांति शांति ही शांति ही शांति शांति ही शांति ही। ओम शांति शांति ही शांति ही शांति शांति ही शांति ही। मोक्षं करोति वाचलं मंगलं हायते गिरे यात्रिपतमोगमो दे পরমানন্দ মাধব
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपतमहं वन्दे। कृष्ण कृष्ण भज श्री कृष्ण 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 अजनो लंबित भुज कनका वदातु संकीर्तन कपितर कमलाय तमाक्ष। कृष्ण कृष्ण भज श्री कृष्ण 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 भज श्री कृष्ण 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 भज श्री कृष्ण 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 भज श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगदवते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कृष्ण भज श्री कृष्ण 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 कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो उपस्थित ब्राह्मण वैष्णवे चरणे नमो नमो। कृष्ण कृष्ण भज श्री कृष्ण 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसु मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हे घरे कलि जुगे कलि जुगे अत्याचित लीला लीला प्रकाश भी बोले प्रकाश भी बोले हे नमो हे नमो हे नम वृंदावने वृंदावने आज देखो रंगेर मने आज रे गो रंगेर मने आज रे गो रंगेर मने আমার গৌর হরি ভাবে গৌর হরি আমার ভাবে তরি না 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 বোঝা যায়
আহারে ও রাঙা ও রাঙা ও রাঙা ও রাঙা নয়নে বহে নয়নে বহে বাড়ি আহারে ও রাঙা ও রাঙা নয়নে বহে নয়নে বহে বাড়ি আহারে হরর বিরম নয় বিরম নয় হরর বিরাম নাই বিরাম নাই হরর বিরম নয় বিরম নয় হরর বিরাম নাই বিরাম নাই হরয় বিরত মেঘে পারে বিরাম নাই বিরাম নাই হরয় বিরত মেঘে পারে বিরাম নাই বিরাম নাই অবিরত মেঘে পারে বিরাম নাই বিরাম নাই হরয় অবিরত মেঘে পারে বিরাম নাই বিরাম নাই অবিরত মেঘে পারে বিরাম নাই বিরাম নাই অবিরত মেঘে পারে বিরাম নাই বিরাম অবিরত মেঘে পারে বিরাম নাই বিরাম হরর বিরাম নাই বিরাম না